dali. Oh, may uo ka na. Ano, dali. 2, 3. Ay, abot na niyo. Pabaliktad. Isa pa. Naka-video ka, dali. 1, 2, 3. Ayun na, shoot na, shoot. 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 Yay! Ang galing ng baby namin. Yan na. Shoot na yung Michael Jordan. Hop! Nawala. Yan na po. 1, 2, yan. Pabaliktad po ang shoot. Yay! Tumakas kasi. Michael Jordan! Hello, ano pong masasabi nyo sa pag-shoot? Ano? Kitang-kita. Ayun, na-shoot niya. Ito pa. Shoot. Yan, Michael Jordan. Ayan, si Jam po. Ayan, si Jam. Okay naman, kayo naman po ang mag-shoot ng basketball. Ate, shoot, ate. Go, ate. 1, 2, 3. Ayan. Shoot, ate. Game. Ayan si ate, oh. Kid ni ate, ah. Shoot mo, ate, dali. Pakita mo sa kanya. How to shoot that ball. Hindi niya ako magawa. Dapat turuan mo siya, te. Gano'n. Dali. I-picture natin. Ayan na po, si Michael Jordan. Shoot mo, anak doon. Shoot. Go. Yun! Ayan na. Yun! Yay! Shoot na natin dyan. Malapit ka na, anak, oh. Ito, na. Oh, doon daw, doon, oh. Hindi niya paabot, eh. Oh, shoot si ate. Oh. Iris pa. Landi. Shoot! Dito, Go! Yun! Bigat. Parang sila nakakamlaan. Michael Jordan. Oh, shoot. 1, 2, 3. Diba? Ayos pa ng video natin. Ay, sorry. Jam. Murin, maganda rin. Ano to? Ewan. Go. 1, 2, 3. Tingin mo sa camera. Yeah! Ito ba, Michael Jordan? Tingin mo sa camera. Yeah, boy. Shoot. Paa! Nakagano pa yung paa. Yay! Wala. Paa nakagano. Ito ba? 1, sa camera. Dali. Yay!